Good morning, dear friends. Welcome back to another Sunday morning. प्रिय बंधुगण सुप्रभात आपण मानकु स्वागत करूछु आ एक रविवार सकाळ उपासना निमंते। I have been talking on the marks of various people and entity, मु अनेक लोकमानंकर विभिन्न चिन्ह समूह संपर्क रे दिन मानकरे कथा कहि आसुअछि। and today I'm going to continue on the same series of marks. And today's topic is marks of godly children. आज मध्य आउ केतेक चिन्ह समूह संपर्क रे आलोचना करिबा आउ सेही संपर्कीय मूल प्रसंग होछि ईश्वर परायण पिलामानंकर चिन्ह समूह। Every parents or all the family members, they want good children. प्रत्येक पितामाता बा प्रत्येक परिवार चाहंती जेपरि भल पिलामाने सेमानंकर हेबे। We all love to have good children, obedient children, and God-fearing children. आमाने समस्ते आवश्यक करिथाउ उत्तम एवं बाध्य ओ प्रभु भयाळु पिलामाने आमानकर जेपरि हबो। Because children are our future. कारण संतान संतति बा पिलामाने होउछन्ति आमानकर भविष्यत। Bible says children are gifts from God to parents. बाइबल कुहे जे पितामातांक निमंते पिलामाने होउछन्ति ईश्वरंकर दान Also, they are reward from Him. एवं सेमाने ईश्वरंक ठारु दत्त पुरस्कार। We read that in Psalms 127 verse 3. जहा माने गीत संहिता 127 नंबर गीतर 3 पदरे पाठ करिथाउ। Children are gift from God and they are reward from Him. पिलामाने ईश्वरंक ठारु दत्त पुरस्कार अटंती एवं सेमाने ईश्वरंकर दान अटंती। The difference between gift and reward is there. दान एवं पुरस्कार मध्यरे विभेद रही अछि। Gift is given freely, unmerited, दान बिना मूल्य रे लोकमानंकु दिया जाई थाए, and reward is given in exchange of some achievement. किंतु पुरस्कार दिया जाई थाए जेतेबेले कोनोसी व्यक्ति किछि हासिल करि थांती। So reward is a kind of certificate, but gift is just a gift. It is given out of one's goodwill. सुतरां पुरस्कार होउछि जे कोनोसी व्यक्ति जदि किछि कष्ट स्वीकार करी परिश्रम करी किछि हासिल करि थांती जीवन रे तार निदर्शन स्वरूप ताकू प्रमाणपत्र दिया जाई थाए। किंतु दान होउछि बिना मूल्य रे जहा दिया जाई थाए कोनोसी आवश्यकता कोनोसी आशा मन रे न रखी जणे आउ जणकू दान देई थांती। So children are to some parents they are given as gifts, and to some they are given as rewards. सुतरां केतेको पितामातांकू संतान माने ईश्वरंक ठारू दान स्वरूपे दिया जाई थांती एवं आउ केतेको पितामातांकू पुरस्कार स्वरूपे दिया जाई थांती। In one translation it says children are an heritage from God. अन्य एक तर्जमारे ए प्रकार कुहा जाई अछि जे पिलामाने होउछन्ति पितामातांकू दिया जाईथिबा एक अधिकार। We parents know how we treat our children, how we value them so much in our life. आमाने समस्ते पितामाता हिसाब रे जाणु अवगत अटु जे आमानकर पिलामाने कि प्रकार मूल्यवान अटंती आमानकर निमंते सेमाने केते बहुमूल्य अटंती। So Abraham had two children, two sons initially. प्रारंभ रे अब्राहमंकर दुईटी पुत्र संतान थिले। The first one was Ishmael प्रथम संतान होउछन्ति इस्माइल and the second was Isaac. एवं द्वितीय संतान होउछन्ति इसहाक। I think Ishmael was just a gift, आ मु भाबुछि जे इस्माइल होउछन्ति अब्राहमंक निमंते एक दान। but Isaac was a reward for believing on the promises of God that he had from the Lord. किंतु इसहाक अब्राहमंकर निमंते एक पुरस्कार स्वरूप थिले कारण से प्रतिज्ञात संतान थिले। God promised about his own child from his own wife, and he waited for so many years, and finally he was rewarded for his waiting and faith. परमेश्वर अब्राहमंकर निकटरे एक प्रतिज्ञा रखिथिले जो प्रतिज्ञा सफल हेबा निमंते अब्राहमंको अनेक वर्ष अपेक्षा करिबाकू पड़िथिला एवं से अपेक्षार फल स्वरूपे से इसहाकंकु पुत्र भावरे से पाइले एक पुरस्कार स्वरूपे। So most of the parents they get their children just by getting married and just by cohabiting each other. They
they are given gifts. ଅନେକ ପିତାମାତାଙ୍କର ଜୀବନରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଯେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଆପେ ଆପେ ସେ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରସବ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସେହି ପ୍ରକାର ସନ୍ତାନ ଗୁଡ଼ିକ ହୁଏତ ଦାନ ସ୍ୱରୂପେ ସେମାନେ ପାଇଥାନ୍ତି। But people who wait long, who have some difficulty in their biological reproductive system, or somehow they have been waiting for children, for them getting a child is a great reward. କିନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରକାର ପିତାମାତା ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଆବଦ୍ଧ ହେଲା ପରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନାର ସହିତ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ ପ୍ରଜନନ ସୃଷ୍ଟିକୁ ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ପାଇଥିବା ସେ ଦାନକୁ ସେମାନେ ଏକ ପୁରସ୍କାର ସ୍ୱରୂପେ ତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ପ୍ରସବ ହୁଏ। But in whatever way they get, children are really important as they are our future. जे प्रकार उपाୟରେ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଆମମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉନା କାହିଁକି ପିତାମାତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏହି ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ବା ଏହି ପିଲାମାନେ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। Without children, the future of human society is dark. ପିଲାମାନଙ୍କର ବିହୁନେ ଆମମାନଙ୍କର ମାନବ ସମାଜ ଅନ୍ଧକାରମୟ ହେଇଯାଏ। As our first Indian Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru said once like this, जे प्रकार ଆମମାନଙ୍କର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଏ ପ୍ରକାର କହିଥିଲେ, today's children are tomorrow's citizen. ଆଜିର ପିଲାମାନେ ଆସନ୍ତା କାଲିର ନାଗରିକ ଅଟନ୍ତି। So a country, state or family that doesn't plan and invest on children can't have good future. ଯୋଉ ପରିବାର କିମ୍ବା ଯୋଉ ଦେଶ ପିଲାମାନଙ୍କର ଉପରେ ଯଦି ଚିନ୍ତାଶୀଳ ନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ଦେଶ ବା ସେ ରାଜ୍ୟର ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧକାରମୟ ହେଇଯିବ। That's why we need to invest our best on our children, our future generation. ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯଥୋଚିତ ଆମମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଉପରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟୟ କରିବାର ଅଛି ଏବଂ ଅନେକ ବିଷୟକୁ ସେମାନଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ଦେବାର ଅଛି। We all want a better future. So we all need to invest our best on children to get better children and better future. ଆମେ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ତମ ଭବିଷ୍ୟତ ଆଶା କରୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁ ସୁତରାଂ ଏହି ଉତ୍ତମ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଉପରେ ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ସମୟ ଓ ପ୍ରତିଭା ସମୂହକୁ ବ୍ୟୟ କରିବା ଦରକାର। I'm going to share 10 points of good children. ଏକ ଉତ୍ତମ ପିଲାର ଚିହ୍ନ ସମୂହ ସମ୍ପର୍କରେ 10ଟି ବିନ୍ଦୁ ମୁଁ କହିବି। Number 1, ପ୍ରଥମ ବିନ୍ଦୁ, all godly children or good children are obedient to their parents. ସମସ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଭୟାଳୁ ପିଲାମାନେ ବାଧ୍ୟ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ପିତାମାତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। We read in Ephesians chapter 6 verse 1 to 3. ଆମମାନେ ଇଫିସିୟ ପୁସ୍ତକ ତାର 6 ଅଧ୍ୟାୟ 1 ପଦରୁ 3 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ କରିଥାଉ। Children, obey your parents because you belong to the Lord. For this is the right thing to do. Honor your father and mother. This is the first commandment with the promise. If you honor your father and mother, things will go well for you and you will have a long life on earth. ଏଫିସିୟ 6 ପର୍ବ 1 ରୁ 3 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ହେ ପିଲାମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସକାଶେ ଆପଣା ଆପଣା ପିତାମାତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାବହ ହୁଅ, କାରଣ ତାହା ଯଥାର୍ଥ। ଆପଣା ପିତାମାତାଙ୍କୁ ସମାଦର କର, ଏହା ପ୍ରତିଜ୍ଞାଯୁକ୍ତ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଧାନ ଆଜ୍ଞା, ଯେପରି ତୁମ୍ଭର ମଙ୍ଗଳ ହେବ ଆଉ ତୁମ୍ଭେ ପୃଥିବୀରେ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହେବ। So God commands or God requires children to be obedient to their parents. ପରମେଶ୍ୱର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଦେଶ କରନ୍ତି ଯେପରି ସେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ପିତାମାତାଙ୍କର ବାଧ୍ୟ ସନ୍ତାନ ହେବେ। In the 10 commandments, this has found its place. 10ଟି ଆଜ୍ଞା ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଆଜ୍ଞାର ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ। And this is the only commandment with the promise. ଆଉ ଏହି ଆଜ୍ଞାରେ ଏକ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ରହିଥିବାର ଆମେ ଦେଖିଥାଉ। In fact, there are 2 commandments to do. ଆଉ 2ଟି ଆଜ୍ଞା ଅଛି ବା 2ଟି ଆଦେଶ ଅଛି ଯୋଉଥିରେ ଆମେ କିଛି କରିବା ବିଷୟ ଦେଖୁଅଛୁ And the other 8 commandments are don'ts. ଏବଂ 8ଟି ଆଜ୍ଞା ଦିଆଯାଇଅଛି ନ କରିବା ନିମନ୍ତେ। And out of these 2, one is honor your father and mother. 2ଟି ଆଜ୍ଞା ମଧ୍ୟରୁ ଆଉ ଏକ ଆଜ୍ଞା ହେଉଛି ଯେ ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ପିତାମାତାଙ୍କୁ ସମାଦର କର।
And this commandment is attached with a great promise of long life. କିନ୍ତୁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁ ଆଜ୍ଞାଟି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ ଯେ ଏକ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହେବାର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଏଥିରେ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଅଛି। All the children who obey their parents, honor their parents, will get long life on earth. ସମସ୍ତ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣ ଆପଣା ପିତାମାତାଙ୍କୁ ସମାଦର କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନେ ଦୀର୍ଘାୟୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। It's spoken like parents in the Lord. Parents who are godly, parents those who love the Lord, it is very important to obey them. ଯେଉଁ ପିତାମାତା ମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ରୁହନ୍ତି ଆଉ ସେଇ ପିତାମାତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଅଛି ଯେପରି ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବାଧ୍ୟ ସନ୍ତାନ ହେବେ। Of course, even obeying ungodly parents also is important. ଏପରିକି ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱର ପରାୟଣ ପିତାମାତା ନୁହନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ବାଧ୍ୟ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। Because any parents, they would never want bad things from their children. ଯେକୌଣସି ପିତାମାତା ଆପଣାର ପିଲାମାନଙ୍କ ଠାରୁ କୌଣସି ଖରାପ ବିଷୟ ଆବଶ୍ୟକ କରିବେ ନାହିଁ। They would always want, or they would always expect something good from their children, and so they won't ask them to be bad. ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଆଶା କରିବେ ଯେପରି ସେମାନଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଭଲ କାମ କରିବେ, ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ ଚାହିଁବେ ନାହିଁ ଯେ ନିଜର ପିଲା କେବେ ହେଲେ ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ ବୋଲି। Of course, there are some demonic parents. They are led by demons, the Satan, and they lead their children to demonic acts. ସୁତରାଂ କେତେକ ପିତାମାତା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଶୈତାନିକ ପ୍ରକୃତିର ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆଚାର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ନିଜର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେଭଳି ଭାବରେ ବା ସେ ଦିଗରେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ କଢ଼େଇ ନିଅନ୍ତି। We read in Proverbs chapter 6 verse 20, ଆମମାନେ ହିତୋପଦେଶ 6 ଅଧ୍ୟାୟ 20 ପଦରେ ପାଠ କରୁ। there Solomon says, "My son, obey your father's commands and don't neglect your mother's instruction." ସେଇ ପଦରେ ସୋଲୋମନ କୁହନ୍ତି, ହେ ମୋହର ପୁତ୍ର, ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ପିତାର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କର, ପୁଣି ଆପଣା ମାତାର ଆଦେଶ ପରିତ୍ୟାଗ କର ନାହିଁ। All good things begin here. ସମସ୍ତ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ଏହି ସ୍ଥାନରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। Obedience to parents. ପିତାମାତାଙ୍କର ବାଧ୍ୟ ହେବା। Christ is our example. He also did the same thing when he was living on this earth as a human being. ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କର ଏକ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଅଟନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଜଗତରେ ମାନବ ରୂପରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ ସେ ଆପଣା ପିତାମାତାଙ୍କର ବାଧ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଥିଲେ। We read that in Luke chapter 2 verse 51. ଯାହା ମାନେ ଲୁକଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 2 ଅଧ୍ୟାୟ 51 ପଦରେ ପାଠ କରୁ। Then he returned to Nazareth with them and was obedient to them, and his mother stored all these things in her heart. ପରେ ସେ ସେମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଫେରି ନାଜରିତକୁ ଆସିଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ରହିଲେ। ପୁଣି ତାହାଙ୍କ ମାତା ଏହି ସମସ୍ତ କଥା ସାବଧାନ ରୂପେ ଆପଣା ହୃଦୟରେ ରଖିଲେ। Even Jesus, the creator of heavens and earth, when he became human beings, he decided to be obedient, submissive to his earthly parents. ଏପରିକି ଯୀଶୁ ସ୍ୱୟଂ ମଧ୍ୟ ଯେ କି ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି ତଥାପି ମାନବ ରୂପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜଗତରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ତାଙ୍କର ଶାରୀରିକ ପିତାମାତା ସ୍ୱରୂପେ ଆଉ ସେ ଆପଣାର ପିତାମାତାଙ୍କର ବାଧ୍ୟ ସନ୍ତାନ ହୋଇ ରହିଲେ। So being obedient to parents is very, very important. That's why I brought it to point number 1. ତେଣୁକରି ପିତାମାତାଙ୍କର ବାଧ୍ୟ ହେବା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ବିଷୟ ଅଟେ। ସେଥି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଥମ ବିନ୍ଦୁରେ ମୁଁ ଏ କଥାକୁ ଆଣିଲି। I urge all the children to be very careful to obey your parents and do not neglect their instructions. ତେଣୁକରି ମୁଁ ସମସ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଅଛି ଯେପରି ଏହି କଥାର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ଜୀବନରେ ଉପଲବ୍ଧି କରିବେ ଓ ଆପଣା ଆପଣା ପିତାମାତାଙ୍କର ବାଧ୍ୟ ସନ୍ତାନ ହେବେ। ଏହି କଥାକୁ ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ ଅବହେଳା କରିବେ ନାହିଁ, ଅଣଦେଖା କରିବେ ନାହିଁ। Let's come to number 2. ଆସୁ ଆମମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିନ୍ଦୁ ଆଡ଼କୁ ଯିବା। All godly children or good children are obedient to God's word. ସମସ୍ତ ଈଶ୍ୱର ପରାୟଣ ସନ୍ତାନ ମାନେ ବା ପିଲାମାନେ ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି ଓ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟର ବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। Although God is not secondary, but for children, parents come first and then, of course, God. ଯଦ୍ୟପି ପରମେଶ୍ୱର
द्वितीय नुहंती किंतु पिलामानंक निमंते पितामाता शारीरिक पितामाता प्रथम अटंती जो मानकर से माने बाध्य हेबा आवश्यक तापरे परमेश्वरंकर बाध्य हेबा आवश्यक Because Bible also says, if you don't love your brother or sister or human beings who is near you, how can you say that you love God whom you don't see? कारण बाइबल मध्य ए प्रकार कुहे जे जेउ भाई तुम निकटरे अछंती ताहाकु जदि तुमे प्रेम करूनाह ताले जेउ परमेश्वर अदृश्य अछंती ताहांकु तुमे प्रेम करूअछ बोली किपरि प्रमाण करि परिबो So we read in Deuteronomy chapter 30 verse 2, आमाने द्वितीय विवरण तार 30 अध्याय 2 पदरे पाठ करू God is instructing the children of Israel through Moses how to be obedient to the Lord. परमेश्वर मोशांक माध्यमरे इस्राएल संतान मानंकु ए प्रकार आदेश करूअछंती जेपरि सेमाने किपरि ईश्वरंकर बा से परमेश्वरंकर बाध्य होई परिबे If at that time you and your children return to the Lord your God, and if you obey with all your heart and all your soul all the commands I have given you today, आउ तुम्भे ओ तुम्भ संतान गण जेबे समस्त हृदय और समस्त प्राण सहित सदा प्रभु तुम्भ परमेश्वरंक निकटकू फेरी आसीबो ओ आजी मु तुम्भ मानकु जेउ सब आज्ञा देउछि तदनुसारे जेबे ताहांकर बरे अवधान करिबो giving heed to the voice of God, to the word of God, being obedient to God's word is of prime importance to all human beings, even parents and their children. परमेश्वरंकर वाक्य प्रति अवधान करिबा यत्नपूर्वक तहिरे मनोयोग करिबा अति गुरुत्वपूर्ण विषयटे एवं समस्त पितामातांक निमंते समस्त मानव समाज निमंते एपरिक सबु पिलामानंक निमंते मध्य एहा एक गुरुत्वपूर्ण विषयटे We read in Psalms chapter 119 verse 9 how a young man can keep himself or herself pure. आमाने गीत संहिता 119 नंबर रो 9 पदरे पाठ करू जे की प्रकारे जुबा मनुष्य आपना पथ परिष्कार करिबो How can a young person stay pure? By obeying your word. जुबा मनुष्य की प्रकारे आपना पथ परिष्कार करिबो तुम्भ वाक्यानुजाई तहि विषय सावधान हेले करिबो When a person is very careful to listen, to understand, and to obey God's word, he or she can keep her life pure and unpolluted. जेतेबेले जणे युवक बा जणे पिला प्रभुंकर वाक्य सुनिबारे ध्यान करिबारे पढ़िबारे मनोयोग करिबो ताहेले से आपनार पथकु परिष्कार करि पारिबो People become wayward, they go astray from the right path because they don't give heed to the word of God. लोकमाने परमेश्वरंकर वाक्यर विमुख होई एणे तेणे चली जाती कारण से माने सदा प्रभुंकर वाक्य प्रति मनोयोगी नुहंती So not only hearing or reading God's word, but must give diligence to the word of God and obey it. केवल शुणिबा एवं पाठ करिबा यथेष्ट नुहे किंतु परमेश्वरंकर वाक्य शुणु शुणु पढ़ु पढ़ु ताको पालन करिबा निमंते अधिक सावधानता सहित यत्नपूर्वक मनोयोगी हेबा आवश्यक The world for young people is not safe. युवामानंक निमंते ए जगत सुरक्षित नुहे It is full of lust and attraction to pull them away from the right path of righteousness. जगतरे विभिन्न रकमर सांसारिक अभिलाष परीक्षा प्रलोभन रही जहाँ से मानक आकर्षण करी ईश्वर पथरु विच्युत करी नहीं जाउअछि So it's my humble advice to all the young people to give heed to God's word, memorize them, keep them in their heart. सेतिपाई विनम्र सहकारे मु युवा मानक अनुरोध करिया पाई चाहिबी जेपरि से माने परमेश्वरंकर वाक्यरे मनोयोग करिवे ताकु स्मरण रे रखिबे ताकु ध्यान करिवे पढ़िबे So all the young people, even the small children and younger people, they must memorize God's word and store up in their heart. That will be useful in the time of temptation. सेतिपाई समस्त पिला माने युवा माने निज निज हृदय रे परमेश्वरंकर वाक्य को संचय करी रखिबा दरकार एवं स्मरण रे रखिबा दरकार जेतेबेले से माने पाप प्रलोभनर सम्मुखीन हुअन्ति सेतेबेले ई समस्त विषय से माननकु सुरक्षित करिवो Point number 3. 3 नंबर बिंदु All godly children accept the Lord as Savior early in their age. समस्त ईश्वर परायण पिला माने सेमानंकर बाल्यावस्था रे ही बा यौवन अवस्था रे ही
प्रभु जीशुଙ୍କୁ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। God says that in Ecclesiastes chapter 12 verse 1. ଯାହା ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଉପଦେଶକ 12 ଅଧ୍ୟାୟ 1 ପଦରେ କହନ୍ତି, Don't let the excitement of youth cause you to forget your Creator. Honor Him in your youth before you grow old and say, life is not pleasant anymore. ଉପଦେଶକ 12 ପର୍ବ 1 ପଦ। ଆଉ ତୁମ୍ଭେ ଯୌବନ କାଳରେ ଆପଣ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କର, ଯେହେତୁ ଦୁଃସମୟ ଆସୁଅଛି। ଯେଉଁ ସବୁ ବର୍ଷରେ ତୁମ୍ଭେ କହିବ, ଏହି ସବୁରେ ମୋହର କିଛି ସୁଖ ନାହିଁ, ସେହି ସବୁ ବର୍ଷ ସନ୍ନିକଟ ହେଉଅଛି। God is warning young people here, don't let the excitement of youth cause you to forget your Creator. ପରମେଶ୍ୱର ଯୁବାମାନଙ୍କୁ ଏ ସ୍ଥାନରେ ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ଭାବରେ ସଚେତନ କରାଉଛନ୍ତି, ଯେପରି ସେମାନେ ଆପଣା ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ନ ଭୁଲନ୍ତି। Young people are vulnerable to forget God. ଯୁବା ପିଲାମାନେ ସହଜରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। They give more importance to their friend circle, their clubs activity, their sporting activity, their academic activity, and so on, their tuition, their studies, that they somehow they tend to forget God. ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ମନୋଯୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ସେମାନେ ମନୋଯୋଗୀ ହେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ସହଜରେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ସେ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କର କ୍ଲବର ଆକ୍ଟିଭିଟିସ୍ ହେଲା କିମ୍ବା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ହେଲା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟ ସେମାନଙ୍କୁ ସହଜରେ ଏଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିଥାଏ। For them, their friends become very, very important than anything else. ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିଷୟ ଅପେକ୍ଷା ସେମାନଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟନ୍ତି। That's why God is warning here. Let not the excitement of youth cause you to forget your Creator. ସେଥି ନିମନ୍ତେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଏକ ଚେତାବନୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଅଛି, ଯେପରି ସେମାନେ ଯୌବନ କାଳରେ ଆପଣା ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବେ, ଭୁଲିଯିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ଦୁଃସମୟ ଆସୁଅଛି। God is the Creator. He is not an extra person or extra member of our family. ପରମେଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ସେ ଆମ ପରିବାରର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହନ୍ତି। He is more important than our parents also. ଆମମାନଙ୍କର ନିଜର ପିତାମାତାଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ପରମେଶ୍ୱର ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟନ୍ତି। So do not forget the Creator. Without the Creator, our existence is unimaginable. ସେଥି ନିମନ୍ତେ କୁହାଯାଉଅଛି ଯେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଅ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କର, କାରଣ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ବିନା ଆମମାନଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱ କିଛି ହିଁ ନୁହେଁ। And this word says, it is better to remember the Creator and accept Him as your Lord and Savior when you are young. ସେଥିପାଇଁ ଏ ସ୍ଥାନରେ କୁହାଯାଉଅଛି ଯେ ଯୁବାମାନେ ତୁମର ଯୌବନ କାଳରେ ତୁମର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କର, କାରଣ ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ମନ୍ଦ ସମୟ ଆସୁଅଛି ଯେଉଁ ସମୟରେ ତୁମେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ସମସ୍ତ ବର୍ଷରେ ତୁମେ କହିବ ଯେ ଏସବୁରେ ମୋର କିଛି ସୁଖ ନାହିଁ, ସନ୍ତୋଷ ନାହିଁ। When a young man is saved, he saves not only his soul, he saves his whole life and career also. ଯୌବନ କାଳରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଯୁବା ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ତାହେଲେ ସେ ନିଜର ଆତ୍ମାକୁ ରକ୍ଷା କରେ, ପୁଣି ତାର ଜୀବନ ସାରା ତାର ଜୀବନକୁ ସେ ରକ୍ଷା କରେ। It is better to come to the Lord and accept Him as your Lord and Savior when you are young, when you are really active and energetic. ତେଣୁ ଯୁବା ବୟସରେ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ସକ୍ରିୟ ଅଟ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଅଟ, ସେହି ବୟସରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଅଧିକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟତର ଅଟେ। Most of the saints of God here on earth have accepted Lord Jesus Christ at their youth, at their teenage. ଏହି ସଂସାରରେ ଯେତେ ଅଧିକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀ ମାନେ ଆସିଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଯୁବାବସ୍ଥାରେ ହିଁ ସେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। I myself accepted the Lord Jesus Christ at the age of 19. ମୁଁ ମଧ୍ୟ 19 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନିଜର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଅଛି। Many young people think that if they accept Lord Jesus Christ, if they get saved at a young age, they cannot enjoy the world.
अनेक युवा माने ए प्रकार भावंती जदि युवावस्था से माने प्रभु को निजर व्यक्तिगत त्राणकर्ता भावे ग्रहण करती ताहले से मानकर अधिक समय पड़ी अधिक जीवन पड़ी से मानकर पूरा जीवन से माने उपभोग करि पारिबे नाही। But that is a wrong notion. It is totally an error. If you accept Lord Jesus Christ as early as possible, then you can enjoy your whole life more than your friends who have not accepted the Lord. किंतु यही प्रकार चिंताधारा एक मंद चिंताधारा अटे, एक खराब चिंताधारा अटे। कारण जदि जड़े युवक तार युवावस्था प्रभु जीशु ख्रीष्ट को निजर व्यक्तिगत त्राणकर्ता स्वरूपे ग्रहण करे ताहले तार जीवन रे से अनेक किछि आशीर्वाद अनुभव करि पारिबो। I have really enjoyed my life by walking with Jesus. वास्तव रे मु मोर जीवन प्रभु जीशुଙ୍କ सहित गमनागमन करिबा द्वारा अधिकांश समय रे मु अनुभव करिअछि। By accepting the Lord Jesus Christ, I have lost nothing, but I have always gained and gained and gained. परमेश्वरंकर अनुग्रह हेतु आज मु जो परित्राण उद्धार पाई अछि तही सकाशे जहा किछि आज मु पाइछि मोर जीवन रे मु अधिकरु अधिक आशीर्वाद ही पाइछि, कौनसी विषय मु हरेई नाही। I have gained spiritually, I have gained mentally, I have gained physically, materially, every aspect of life I have really gained by the blessing of Lord Jesus Christ. प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर आशीर्वाद रे और अनुग्रह रे मु समस्त प्रकार विषय को उपलब्ध करिअछि, आशीर्वाद लाभ करिअछि, आत्मिक भाव रे आशीर्वाद लाभ करिअछि, ज्ञानजनक भाव रे आशीर्वाद लाभ करिअछि, मानसिक भाव रे आशीर्वाद लाभ करिअछि, पारिवारिक भाव रे आशीर्वाद लाभ करिअछि, जीवनर प्रतिटा दृष्टिकोण रे मु आशीर्वाद लाभ करिअछि। But all are not equal. किंतु प्रति जन एक समान नुहंती। God has a specific plan for you. परमेश्वरंकर स्वतंत्र योजना आपणक पई अछि। You need to find out what is that plan of God in your life and pursue that. आपणक जीवन रे परमेश्वरंकर सही योजना सही संकल्प कोन अटे ताहा जानिबा पई आपणक परमेश्वरंक आडको धावमान हेबार अछि। That's why it is very important to seek God's will, God's face at your early age so that you can pursue your life career according to the will of God and you don't have to repent for that. सेति निमंते युवावस्था रे परमेश्वरंकर संकल्प को जानिबा निमंते तुमरो कर्तव्य अछि। आउ जेते बेले तहिरु तुमे विमुख हबो ताले ताहा अति विलंब होई जिवो। So my young friends, my little children, I request you in the name of the Lord Jesus Christ, do not waste your time, do not delay, do not postpone, but accept the Lord Jesus Christ soon and very soon. तेणुकरी मोर हे युवा बंधु माने एवं पिला माने मु अनुरोध करूअछि जे आपण आपणार समय को नष्ट न करी समय थाउ थाउ प्रभु जीशु ख्रीष्टंको निजर त्राणकर्ता भाबरे ग्रहण करंतु। It may be today when you are hearing the word of God, repent from your worldly ways and be humble and surrender your life to Lord Jesus Christ and accept him as your savior right now. हेई पारे ताहा आजी कारण आजी होची परित्राणर दिन आउ आसंता काली बा आसंता मास बा आसंता वर्ष रे मु ग्रहण करिबि बोली विलंब करंतु नाही। जेते बेले प्रभुंकर वाक्य सुनुचंती आउ से वाक्य जदि आपनकर हृदय रे कथा कहूची ताले आजी ही प्रभु जीशुंको निजर त्राणकर्ता स्वरूपे ग्रहण करंतु। In this time of pandemic, this COVID that we are going through, many beloved people, many people, whether they are young or old, suddenly they are passing away and we are losing so many good people. एई कोरोना महामारी रो प्रकोप रो समय रे आमाने देखुछु जे अनेक युवा बंधु माने एवं एपरि के अनेक उत्तम लोक माने आउ ए जगत छाड़ी चली जाउचंती। So don't think that you will live longer than those people. तेणु भावंतु नाही जे सेमानकर अपेक्षा आपण माने अधिक समय बंचिबे बोली। So life is uncertain. So never think that, oh, I am young, I have a whole life that they are pending, so I can enjoy my life and later at my last time I can remember God and be saved. तेणु करी जीवन होची अति अल्प समय निमंते आ एई संसार रे ए प्रकार माने माने आपण माने भावंतु नाही जे मोर तो जीवन आउरी अनेक पड़ी अछि, मु मोर जीवन को वर्तमान उपभोग करिबी आ वृद्धा बयस रे मु प्रभु को ग्रहण करिबी एपरि कहंतु नाही। Point number 4. चतुर्थ बिंदु, All godly children, they flee from youthful lusts and lead a pure life.
समस्त ईश्वर परायण पिलामाने पाप ओ प्रलोभन विषय ठारू पलायन करती। When a child attains youth, there would be so many lusts of the world and flesh. जेतेबेले जणे पिला गोटे युवक बा युवती हुए सेतेबेले ता जीवन रे अनेक प्रकारर पाप प्रलोभन आसी थाए। But you need to overcome, you need to get victory over all those lusts and temptations. सेही प्रकार पाप प्रलोभन उपरे जयी हेबा पाई आवश्यक अटे। And then you can lead a holy and pure life. तेबे तुमे एक पवित्र जीवन यापन करि पारिबो। We read in 2 Timothy chapter 2 verse 22. जहाँ माने द्वितीय तिमोथी 2 अध्याय 22 पदरे पाठ करू। Run from anything that stimulates youthful lust. Instead, pursue righteous living, faithfulness, love, and peace. Enjoy the companionship of those who call on the Lord with pure hearts. किंतु तुमे यौवन कालर अभिलाषरू पलायन करी जो माने सुचि हृदय प्रभुंक निकटरे प्रार्थना करती सेमानंक सहित धार्मिकता विश्वास प्रेम और शांतिर अनुगामी हुओ। God wants that children should lead a pure life. They should not pollute their body, soul, and spirit. परमेश्वर चाहती जेपरी प्रत्येकटी युवा माने पवित्र निष्कलंक जीवन यापन करिवे से माने जगतर ढांचारे न पड़ी पवित्र जीवन यापन करिवे। That's why Paul was telling to Timothy, the young Timothy, he was telling, flee away from youthful lust. सेथिपाई साधु पाउल युवा तिमोथी को कहउछंती यौवन कालर अभिलाषरू तुमे पलायन कर बोली। And in New Living Translation it says, run from anything that stimulates youthful lusts. साधु पाउल युवा तिमोथी को ए प्रकार कहती जहाँ न्यू लिविंग ट्रांसलेशन बाइबल रे लेखा अछि यौवन कालीन प्रलोभन उद्रेगकारी विषय ठारू पलायन कर। Anything that stimulates a lust is dangerous for young people. जे समस्त विषय युवा मानकर जीवन रे उद्रेग करे बा प्रलोभन आनी थाए ता ठारू पलायन कर। But instead, pursue righteous living. किंतु ता परिवर्तरे धार्मिकतार जीवन यापनर अनुगामी हुओ। There are so many things all around to stimulate lust in our life. आमानकर चतुर्पार्श्वर ए प्रकार अनेक विषय अछि जहाँ आमानको प्रलोभन रे उद्रेग करि थाए। The electronic gadgets added by the internet is the gateway of all the lusts. वैद्युतिक यांत्रिक बा इंटरनेट माध्यम रे जहाँ कि आमानकर जीवन को प्रलोभनर उद्रेग करि थाए। We must be very careful how we use all those things. आमानको अति जत्न सहकारे ए समस्त विषय को किपरि व्यवहार करिबाको हबो जत्नवान हेबा दरकार। Also Paul says in 1 Timothy chapter 4 verse 12, एवं पुणी मध्य साधु पाउल प्रथम तिमोथी 4 अध्याय 12 पदरे कहंती don't let anyone think less of you because you are young. Be an example to all believers in what you say, in the way you live, in your love, your faith, and your purity. तुमरो यौवन अवस्था सकाशे केही तुम्भकु तुच्छ न करू किंतु वाक्य रे आचरण रे प्रेम रे विश्वास रे पवित्रता रे विश्वासी मानकर उदाहरण स्वरूप हुओ। All young people can become example of others in spiritual life. आत्मिक जीवन रे समस्त युवा मनुष्य माने अन्य मानक निमंते दृष्टांत स्वरूप हेबा आवश्यक। Don't think that, oh, I'm just one young man or young woman, I need to follow some other's example. मु जणे युवक बा मु जणे युवती तेणु मु अन्य मानकर अनुगामी हेबाको पड़िबो एपरि भाव नाही। But always think that you can be an example to others also. किंतु सबु बेले भाबी देखो जे तुमे मध्य अन्य मानक निमंते एक दृष्टांत स्वरूप होई परिबो। So try to be example to others with your pure life, with your words, with your conduct. Whatever you do and say or act must be an example to other younger people. सुतरां तुम मानकर मुखर वाक्य द्वारा निजर जीवनर आचार व्यवहार द्वारा एवं चाली चलन द्वारा अन्य मानकर निकटरे आदर्श स्वरूप हुओ। This is what God says to young people. ଏହା ହିଁ ସଦା ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଯୁବା ମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି। Point number 5. ପଞ୍ଚମ ବିନ୍ଦୁ Good children always maintain good relationship with others. उत्तम पिलामाने
उत्तम संपर्क अन्यମାନଙ୍କ सहित बजाय रखन्ति। not only with their phones or iPads and all other electronic gadgets, केवल सेमानंकर फोन सहित बा कंप्यूटर सहित बा अन्य कोनोसी वैद्युतिक यांत्रिक सहित ही बंधुत्व रखन्ति ताहा नुहे, but they can keep good relationship with all human beings, their friends, family members, and relatives and other people. किंतु अन्य समस्त मानव समूह सहित अर्थात निजर बापा मा सहित निजर बंधु बांधव मानक सहित साई पड़िशार पिला मानक सहित सेमाने उत्तम संपर्क रखि पारिबे। Once we both were traveling in Tokyo, थरे आमे दुई जण जापान रो टोकियो सहर रे यात्रा करूथिलु, and in the metro train we used to see all the young people in Japan. As soon as they get into the train, they are not talking, not seeing anybody, but they are busy in their phones. आमाने जेतेबेले मेट्रो ट्रेन रे यात्रा करूथिलु ट्रेन रे चढ़ीबा क्षणी युवा युवती माने सेमाने ठिया हेई थांतु बा बसी थांतु संगे संगे सेमानकर फोन बाहर करी सेमाने आपनर कार्य गुडाक करूथांती, कोनोसी लोकंक सहित सेमाने कथावार्ता करू न थांती। Only we, some of the Indian peoples, we were chatting and laughing and we were shouting. आमे केवल भारतीय माने जो माने से गाड़ी रे बा से ट्रेन रे यात्रा करूथिलु, आमे केवल कथावार्ता करूथिलु, हसुथिलु, मजा करूथिलु। But those people were not paying any attention to our laughter and talks also. किंतु सेही लोक माने एते ध्यान सहित आपण आपणा मोबाइल रे से माने व्यस्त थिले जे आमानकर कथावार्ता रे बा आमानकर हास्य परिहास रे सेमानकर किछि भ्रुक्षेप नथिला। But nowadays in India also you see that even young and old people, they are busy with their phones. किंतु वर्तमान दिन मानकरे भारत रे ए प्रकार हे गलानी व्यापक रूप रे मोबाइल फोन रो विस्तार हला जद्वारा युवा माने हुंतु बा वृद्ध व्यक्ति माने हुंतु समस्ते मोबाइल रे व्यस्त रुहंती। But maintaining good relationship with human beings is of prime importance. किंतु मानव सहित मानवर उत्तम संपर्क बजाय रखिबा होची एक प्रधान विषय। We should use our phones, the phone should not use us. आम माने फोन को व्यवहार करिबा दरकार किंतु फोन आम मान को व्यवहार न करिबा दरकार। And nowadays people are becoming servant to phones. आजिकाली रो दुनिया रे हमरे देखुछु जे लोक माने फोन रो दास दासी हे जाउचंती। Without phone they cannot live. आ फोन बिना से माने जीवन यापन करि परिबे नाही। Phone is dictating their lifestyle. फोन से मानकर जीवन रो गतिविधि को नियंत्रण करूची। We read in 1 Timothy 5 verses 1 and 2. आमाने प्रथम तिमोथी तार 5 अध्याय 1 एवं 2 पद रे पाठ करू। This verse really spoke to me when I accepted the Lord at the age of 19. 19 वर्ष बयस रे जेतेबेले मु प्रभु को ग्रहण कली परमेश्वर एही वाक्य द्वारा मते कथा कहिथिले। And this word was really guiding my life to keep myself pure, at least physically pure. ସେହି ଦିନ ଠାରୁ ଏହି ବାକ୍ୟ ମୋର ଜୀବନରେ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାରକ ଭାବରେ ଆସିଅଛି ଯେପରି ମୋର ଶାରୀରିକ ଜୀବନକୁ ମୁଁ ପବିତ୍ର କରି ରଖିବି। I thank God for this scripture. ଆଉ ଏହି ଶାସ୍ତ୍ର ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଅଛି। It says, never speak harshly to an older man, but appeal to him respectfully as ye would to your own father. Talk to younger men as ye would to your own brothers. Treat older women as ye would your mother, and treat younger women with all purity as ye would your own sisters. ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ 5 ପର୍ବ 1-2 ପଦ। ତୁମ୍ଭେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଭର୍ସନା କର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାହାକୁ ପିତା ବୋଲି ଭାବି ଆଚରଣ କର। ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଭାଇ ପରି, ବୃଦ୍ଧା ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମା ଓ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଭାବରେ ଭଉଣୀ ବୋଲି ଭାବି ସେହି ପ୍ରକାର କର। Younger people are required to treat older people with respect. ଯୁବା ମାନେ ବୃଦ୍ଧ ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନର ସହିତ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। As you treat to your parents, father and mother, you should treat to older men and women as your own father and mother. जे प्रकारे तुमे निजर पितामातांकु समादर करो बा व्यवहार करि थाओ सेही प्रकार भाबरे अन्य पितामातांकु बा अन्य वयस्क व्यक्ति मानंकु मध्य सम्मानर सहित व्यवहार करिबा दरकार। Some of the places in the Western world doesn't have this kind of relationship. पाश्चात्य जगतर केतेक देशरे एही प्रकारर भाव धारा नाही। But in our Indian society, it's something better. आमानकर भारतीय समाज रे
ଏହା उत्तम भाବରେ देखा जाइଥାଏ। In some of the Western worlds, you don't see that they would call their names whatever age they are. किंतु पाश्चात्य देश रे ए प्रकार देखिबाकू मिले नाही। सान पिला माने मध्य वयस्क लोक माननकू सेमानकर नाम धरि डाकंती, Which is really not acceptable in Indian society. जहा मानकर भारतीय समाज रे संस्कृति रे ग्रहण योग्य नुहे। In that way, Indian culture is a little better. एही परिप्रेक्षी रे भारतीय संस्कृति पाश्चात्य संस्कृति सभ्यता अपेक्षा अधिक उत्तम अटे। But I don't denounce any culture. यद्यपि मु अन्य कौनसी देशर संस्कृति को खंडन करू नाही। They have their own, we have our own. से माने निजर ढांचारे बा निजर संस्कृति अनुसार से प्रकार करंती। आमानकर भारतीय संस्कृति अनुसार आमाने ए प्रकार भाबरे डाकी थाउ। We give respect to all cultures. आमाने समस्त संस्कृति को सम्मान करि थाउ। According to the Bible, younger people must treat with respect to older people. बाइबल अनुसार युवा माने वृद्ध लोक माननकु सम्मानर सहित व्यवहार करिबा दरकार। So, treating older people with respect is instructed in the Word of God. तेणु वृद्ध माननकु सम्मानर सहित व्यवहार करिबा बा आचरण करिबा बाइबल रा माननकु आदेश दिया जाय अछि। We should treat with respect to older women also. आमाने वृद्धा स्त्री माननकु मध्य सम्मानर सहित आचरण करिबा दरकार। As we treat our own brother or sister with love and purity, so also we should treat all younger boys and girls with love and purity wherever we find them. निजर भाई एवं भौणी माननकु जे प्रकार प्रेम रे और पवित्रता रे आमाने व्यवहार करि थाउ, ठीक सही प्रकार अन्यान्य भाई भौणी माननकु अन्यान्य युवा युवती माननकु मध्य प्रेम रे और पवित्रता रे आमाने व्यवहार करिबा दरकार। So, in the Christian society, we have a very good way of calling people. आमानकर ख्रीष्टीय समाज रे एक सुंदर भाबरे कहिबार ढांचाटे रहिछि। We call boys and girls as our own sister or brother. आमाने बालक माननकु बा बालिका माननकु निजर भाई एवं भौणी भाबरे डाकी थाउ। And to the older people like uncle and auntie. एवं वृद्ध व्यक्ति माननकु आमाने मौसा माउसी भाबरे डाकी थाउ। So we should continue with that, but there should be purity of intention and heart. एही प्रकार भाबरे आमाने नियमित भाबरे आचरण करि परिबा, किंतु तहिरे पवित्रता और सठिक उद्देश्य रहिबा दरकार। Let's come to point number 6. आसु आमाने 6 नंबर बिंदु को देखिबा। All godly children are well disciplined. समस्त ईश्वर परायण पिलाबाने श्रृंखलित अटंती। We read in Hebrew chapter 12 verse 7. आमाने एब्री तार 12 अध्याय 7 पदरे पाठ करू। As you endure this divine discipline, remember that God is treating you as his own children. Whoever heard of a child who is never disciplined by its father? शासन उद्देश्य रे तो तुमे माने क्लेश सह्य करूअछ, ईश्वर तुम मानक सहित पुत्र तुल्य व्यवहार करूअछंती, कारण पिता जहाको शासन न करंती एपरि पुत्र किए अछि। All children should expect disciplinary action from their parents when they go wrong. समस्त पिला माने अपना पितामातांक ठारू एक श्रृंखलित शासन अपेक्षा करिबा दरकार बा आशा करिबा दरकार जेतेबेले से माने किछि भूल करंती। Every father or mother disciplines his or her own child whenever he or she goes wrong. प्रत्येक पितामाता आपणार पिलामानंकु शासन करंती श्रृंखलित करंती जेतेबेले से माने भूल पथरे जानती। So God is telling here, you also should accept the discipline of God. सेतिपाई परमेश्वर स्थान रे कहउचंती जेपरि परमेश्वरंकर श्रृंखला और शासन को से माने मानिबे। So accepting the discipline is very important in our life. आमानकर जीवन रे एई श्रृंखला को ग्रहण करिबा अति गुरुत्वपूर्ण अटे। It may not seem pleasant now, but it will bring good fruit later in future in our life. वर्तमान एहा आमानक निमंते आमोददायक नहे पारे, किंतु परे एहा आमानक निमंते पुरस्कार आनिबो। In Leviticus 19 verse 32 it says like this. लेविय पुस्तक तार 19 अध्याय 32 पद रे प्रकार लिखा जाए। Stand up in the presence of the elderly and show respect for the aged, for fear God, I am the Lord. तुम्भे पक्पकेश प्राचीनंक सम्मुख रे उठी ठिया हेबो ओ वृद्ध लोक को समादर करिबो, पुणी आपणा परमेश्वरंकु भय करिबो, आम्भे सदा प्रभु अटु।
When an elderly person is standing, you cannot sit. That's what the word of God says. ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ପକ୍ୱକେଶ ବ୍ୟକ୍ତି ଠିଆ ହେଇଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ତୁମେ ବସିବ ନାହିଁ। Suppose you are traveling in the train or bus ହେଇପାରେ ଆପଣ ଟ୍ରେନରେ କିମ୍ବା ବସରେ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି and you are sitting on a seat, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆପଣ ବସିଛନ୍ତି and one old man or woman comes and he or she is standing and you are sitting, that is unseeming. ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଯଦି କୌଣସି ବୃଦ୍ଧ ପୁରୁଷ କିମ୍ବା ବୃଦ୍ଧା ସ୍ତ୍ରୀ ଆସି ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ଆପଣ ବସିଥାନ୍ତି ତାହା ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ। You need to stand up and offer your seat to that older man or lady. ସେଇ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ଆପଣ ଠିଆ ହେଇଯିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି ସେଇ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ସିଟରେ ବସେଇବା ଦରକାର। Whenever I used to travel in bus, I used to do like that. ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି ବସରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥାଏ ଏଇ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଲେ ମୁଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ନିଜର ସ୍ଥାନ ଦେଇ ମୁଁ ଠିଆ ହେଇଯାଏ। I sometimes get disappointed when nobody comes. ଆଉ ଯେତେବେଳେ କେହି ଆସନ୍ତି ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ନିରୁତ୍ସାହିତ ହେଇଥାଏ। But this is the word of God. Bible says that we should stand up to give respect to older senior people. କିନ୍ତୁ ବାଇବେଲ ଆମମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେ ଆମମାନେ ଠିଆ ହୋଇ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିବା ଦରକାର। We read in Proverbs 22 verse 15. ଆମମାନେ ହିତୋପଦେଶ 22 ର 15 ପଦରେ ପାଠ କରୁ। A youngster's heart is filled with foolishness, but physical discipline will drive it far away. ପିଲାର ମନରେ ଅଜ୍ଞାନତା ବନ୍ଦ ଥାଏ ପୁଣି ଶାସନ ବାଡ଼ି ତାହା ବାହାର କରି ତାହାଠାରୁ ଦୂର କରିଦିଏ। You see, physical punishment is recommended in the Bible. ଶାରୀରିକ ଶୃଙ୍ଖଳା ବା ଶାସନ ବାଇବେଲରେ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଅଛି। Although it has become illegal in modern world, ଯଦ୍ୟପି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗତରେ ତାହା ବେନିୟମ ବୋଲିକି ଜଣାଯାଉଛି, but physical discipline is so useful, every parent knows it. କିନ୍ତୁ ଶାରୀରିକ ଶାସନ ଅତି ଜରୁରୀ ଏହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିତାମାତା ଜାଣନ୍ତି। Not for all the children, but for some children, physical punishment is required. ସମସ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହୁଏତ ଆବଶ୍ୟକ ନ ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ କେତେକ ପିଲାମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଶାରୀରିକ ଶାସନ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। Because foolishness is sealed up inside their mind. କାରଣ ଅଜ୍ଞାନତା ସେମାନଙ୍କର ମନରେ ବନ୍ଦ ହେଇ ରହିଥାଏ। And when they are disciplined physically at the young age, that will go away. କିନ୍ତୁ ପିଲା ଥିଲା ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶାସନ ମିଳେ ସେ ସମସ୍ତ ଅଜ୍ଞାନତା ଦୂର ହେଇଯାଏ। But when they are matured, they are quite young, that time parents are not required to do any physical discipline. କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପରିପକ୍ୱ ହୁଅନ୍ତି ତାହେଲେ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଆଉ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ ଶୃଙ୍ଖଳା ବା ଶାସନ କରିବା ନିମନ୍ତେ। But all children must be disciplined and also accept discipline. ଆଉ ସମସ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସୁତରାଂ ଏହି ପ୍ରକାର ଶାରୀରିକ ଶୃଙ୍ଖଳା ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। Point number 7. 7 ନମ୍ବର ବିନ୍ଦୁ, All good children choose their friends wisely. ସମସ୍ତ ଈଶ୍ୱର ପରାୟଣ ପିଲାମାନେ ଉତ୍ତମ ବନ୍ଧୁ ମନୋନୀତ କରନ୍ତି। They don't take for granted anybody or anyone and go along with them. ଯେକୌଣସି ବନ୍ଧୁ ସେମାନଙ୍କର ସହିତ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ସେମାନେ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ନାହିଁ ଓ ସେମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। So Bible also advises us not to pick your friends randomly. ଆଉ ବାଇବେଲ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ କରିଥାଏ ଯେ ଯେକୌଣସି ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ବାଛି ନେବା ପାଇଁ ମନା କରିଥାଏ। But be wise when you pick up your friend. ତେଣୁ ବନ୍ଧୁକୁ ବାଛିବା ବେଳେ ଜ୍ଞାନର ସହିତ ବାଛିବା ପାଇଁ ବାଇବେଲ ପରାମର୍ଶ କରେ। Because the Bible says in 1 Corinthians chapter 15 verse 33, କାରଣ ବାଇବେଲ ପ୍ରଥମ କରନ୍ତୀୟ 15 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 33 ପଦରେ କୁହେ, don't be fooled by those who say such things, for bad company corrupts good character. ଭ୍ରାନ୍ତ ନ ହୁଅ କାରଣ କୁସଂସର୍ଗ ଶିଷ୍ଟାଚାର ନଷ୍ଟ କରେ। When you fall into bad company, bad friendship, whether you are good or you are a nice person, slowly your character will be corrupted. ଯଦି ବା ତୁମେ ଭଲ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇପାର, ଉତ୍ତମ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇପାର, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କୁସଂସର୍ଗରେ ତୁମେ ଆସ ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଆପେ ଆପେ ସେମାନଙ୍କର ଭ୍ରାନ୍ତରେ ପଡ଼ିଯାଅ ଏବଂ କୁସଂସର୍ଗରେ ତୁମେ ବିନଷ୍ଟ ହେଇଥାଅ। So be careful who is your friend and be wise enough to choose only believing people, godly people, good people
who are trustworthy and who are good morally. ତେଣୁକରି ସାବଧାନ ହୁଅ ଏବଂ ତୁମର ବନ୍ଧୁ ବାଛିବାରେ ଅତି ଜ୍ଞାନର ସହିତ ବାଛ, ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ନୈତିକ ଜୀବନ ଯାତ୍ରାରେ ଯେଉଁମାନେ ଉତ୍ତମ ଅଟନ୍ତି, ଏହି ପ୍ରକାର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ମନୋନୀତ କର। Otherwise, you may fall into their own track and you will lose your life. ନହେଲେ ତୁମେ ସେଇ କୁସଂସର୍ଗରେ ପଡ଼ି ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଜର ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବ। Also, we read in Psalm chapter 1, verse 1. ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗୀତ ସଂହିତା 1:1 ପାଠ କରୁ, Do not follow the advice of the wicked or stand around the sinners or join with the mockers. ଯେଉଁ ଜନ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରଣାରେ ଚାଲେ ନାହିଁ ଅବା ପାପୀମାନଙ୍କ ମାର୍ଗରେ ଠିଆ ହୁଏ ନାହିଁ, କି ଅବା ନିନ୍ଦକମାନଙ୍କ ସଭାରେ ବସେ ନାହିଁ। So we must choose our friend circle, whom we are having our social communication. We must pick up wisely according to the word of God. ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟାନୁସାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି, ଯେପରି ଜ୍ଞାନର ସହିତ ଆମମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ବନ୍ଧୁ ଚୟନ କରିବା। So, my dear friends, young people, choose your friend very wisely so that you don't have to repent later. ମୋର ପ୍ରିୟ ଯୁବା ବନ୍ଧୁମାନେ, ଜ୍ଞାନର ସହିତ ନିଜ ନିଜର ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ମାନଙ୍କୁ ବାଛି ନିଅନ୍ତୁ, ଯଦ୍ୱାରା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁତାପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। Point number 8. 8 ନମ୍ବର ବିନ୍ଦୁ, Choose your life partner wisely. ଉତ୍ତମ ପିଲାମାନେ ନିଜର ଜୀବନ ସାଥୀକୁ ଜ୍ଞାନର ସହିତ ବାଛନ୍ତି। You should choose your life partner from among the believers. ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କର ଗହଣରୁ ନିଜର ଜୀବନ ସାଥୀକୁ ବାଛିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ କରାଯାଉଅଛି। Sometimes a believer chooses non-believing partner and gets success by the grace of God, but it doesn't happen every time. ବେଳେ ବେଳେ ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାଇ କିମ୍ବା ଭଉଣୀ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ବାଛନ୍ତି ଏବଂ ବିବାହ କରନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ। But we must follow the godly standard, divine standard according to the word of God. କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟାନୁଯାୟୀ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟ ମାନଦଣ୍ଡକୁ ବାଛିବା ଦରକାର। In 2 Corinthians 6 verse 14 and 15 we read like this. ଦ୍ୱିତୀୟ କରନ୍ଥୀୟ 6 ଅଧ୍ୟାୟ 14 ଏବଂ 15 ପଦରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଆମେ ପାଠ କରିଥାଉ। Don't team up with those who are unbelievers. How can righteousness be a partner with wickedness? How can light live with darkness? What harmony can there be between Christ and the devil? How can a believer be a partner with an unbeliever? ଅବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଅସମାନ ରୂପେ ଯୋଚା ନ ଯାଅ, କାରଣ ଧର୍ମ ଓ ଅଧର୍ମ ମଧ୍ୟରେ କି ସହଯୋଗିତା ଅବା ଅନ୍ଧକାର ସହିତ ଆଲୋକର କି ସହଭାଗିତା, ବିଲିଆର ସହିତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କି ମିଳନ, କିମ୍ବା ଅବିଶ୍ୱାସୀ ସହିତ ବିଶ୍ୱାସୀର କି ଅଂଶ। So when you choose your life partner, pray about it and pick from the believing circle. ସୁତରାଂ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଜୀବନ ସାଥୀ ମନୋନୀତ କର, ପ୍ରାର୍ଥନା କର ଓ ପ୍ରାର୍ଥନାର ସହିତ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କର ଗହଣରୁ ଜଣକୁ ମନୋନୀତ କର। That is divine commandment. ଏଇଆ ହେଉଛି ଦୈବିକ ଆଦେଶ। So in order to be good child of God, we need to follow this. ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଏକ ଉତ୍ତମ ପିଲା ହେବା ନିମନ୍ତେ ଏହି ପ୍ରକାର ଆଦେଶକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ମାନିବା ଦରକାର। Point number 9. 9 ନମ୍ବର ବିନ୍ଦୁ, All godly children should be well equipped to face the world and challenges of life. ସମସ୍ତ ଉତ୍ତମ ପିଲାମାନେ ନିଜ ନିଜକୁ ସୁସଜ୍ଜିତ କରିବା ଦରକାର ଏହି ସଂସାରର ସମସ୍ତ ଚୁନୌତିକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ପାଇଁ। That means all godly children, all good children should have a good education. ତାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ସମସ୍ତ ଈଶ୍ୱର ପରାୟଣ ପିଲାମାନେ ଏବଂ ଉତ୍ତମ ପିଲାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଭଲ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ରହିବା ଦରକାର। They must be exposed to difficult situation at times, କଷ୍ଟମୟ ସମୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା ଦରକାର। must be exposed to difficult environments ଆଉ କଷ୍ଟମୟ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପରିସ୍ଥିତିର ମଧ୍ୟ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ଦରକାର। that will really equip them to face their challenges later in their life. ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇଥିଲେ ତାହା ସେମାନଙ୍କୁ ସୁସଜ୍ଜିତ କରିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯାହା କିଛି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବା ଯାହା କିଛି ଚୁନୌତି ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆସିଥାଏ। Children who are pampered by parents with a bed of rose, they cannot face a difficult situation when they really face it. ବାପା ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଅତି ଗେହ୍ଲାଳିଆ ଭାବରେ ବଢ଼େଇ ଦିଆଯାଇଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଏହି ପ୍ରକାର କଷ୍ଟମୟ ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ପାଇଁ ସାହସ କରିପାରିନଥାନ୍ତି। So all godly children must be well equipped to face challenges of life
in their future. ତେଣୁକରି ସମସ୍ତ ଈଶ୍ୱର ପରାୟଣ ପିଲାମାନେ ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ନିଜ ନିଜକୁ ସୁପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଦରକାର, ସୁସଜ୍ଜିତ କରିବା ଦରକାର, ଯେପରି ଭବିଷ୍ୟତରେ ବା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ବାଧାବିଘ୍ନର ସମ୍ମୁଖୀନ ସେମାନେ ହେଇପାରିବେ। And they must also be well equipped to defend their faith. ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ସୁସଜ୍ଜିତ କରିବା ଦରକାର, ଯେପରି ନିଜ ନିଜର ବିଶ୍ୱାସ ମତକୁ ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିପାରିବେ। We must be ready to defend our faith and our life. ସେ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ଦରକାର, ଯେପରି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଓ ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ମତକୁ ଆମମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିପାରିବା। Now I come to the last point, number 10. ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମମାନେ 10 ନମ୍ବର ବିନ୍ଦୁକୁ ଆସିବା। It is last but not the least. ଏହା ଶେଷ କିନ୍ତୁ ଗୌଣ ନୁହେଁ। Take good care of old parents and grandparents. ବୃଦ୍ଧ ପିତାମାତାଙ୍କର ଏବଂ ପିତାମହ ପିତାମହୀଙ୍କର ଉପଯୁକ୍ତ ଯତ୍ନ ନିଅ। 1 Timothy 5:4 says, ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ 5 ଅଧ୍ୟାୟ 4 ପଦରେ ଏ ପ୍ରକାର କୁହେ, But if she has children or grandchildren, their first responsibility is to show godliness at home and repay their parents by taking care of them. This is something that pleases God. କିନ୍ତୁ ଯେବେ କୌଣସି ବିଧବାର ପୁଅ ଝିଅ ବା ନାତି ନାତୁଣୀ ଥାଆନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣା ପରିବାର ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ଦେଖାଇବାକୁ ଓ ପିତାମାତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଉପକାର କରିବାକୁ ଶିକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହା ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଗ୍ରହଣୀୟ ଅଟେ। It is acceptable to God. It is pleasing to God. ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଗ୍ରହଣୀୟ ଅଟେ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଅଟେ। All younger children must be determined in their mind and heart that they will never neglect their old parents or grandparents. ସମସ୍ତ ଯୁବା ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ବା ସମସ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମନରେ ଏ ପ୍ରକାର ସଂକଳ୍ପ କରିବା ଦରକାର ଯେ ଜୀବନରେ କେବେ ହେଲେ ସେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ପିତାମାତାଙ୍କୁ ବା ଆପଣା ଆପଣା ପିତାମହୀ ଓ ପିତାମହଙ୍କୁ ଅବହେଳା କରିବେ ନାହିଁ। When parents or grandparents become very aged and old, they need the support of the children. ଯେତେବେଳେ ପିତାମାତା ଅଥବା ଅଜା ଆଈ ବା ପିତାମହ ପିତାମହୀ ବୃଦ୍ଧ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କର ସାହାରା ଲୋଡ଼ନ୍ତି। That time children should not really neglect them. ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ପିଲାମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅବହେଳା କରିବା ଅନାବଶ୍ୟକ। It is not pleasing to God if ଏହା they do so. ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗ୍ରହଣୀୟ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ, ସନ୍ତୋଷଜନକ ନୁହେଁ। So dear children and young people, whatever your age is, be equipped to show yourself a good child. ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ପିଲାମାନେ, ପ୍ରିୟ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ମାନେ, ଯାହା କିଛି ତୁମମାନଙ୍କର ବୟସ ହେଉନା କାହିଁକି, ବୃଦ୍ଧମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିବା ପାଇଁ ଏବେଠାରୁ ଶିଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। Be a good child. ଆଉ ଉତ୍ତମ ପିଲା ହେବା ପାଇଁ ଯତ୍ନବାନ ହୁଅ। Be a godly child. ଈଶ୍ୱର ପରାୟଣ ପିଲା ହେବା ପାଇଁ ଯତ୍ନବାନ ହୁଅ। God loves you ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। and God invites you to become a godly child. ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ପରାୟଣ ପିଲା ହେବା ନିମନ୍ତେ। Repent from your old sinful life and accept Lord Jesus Christ today. ପୁରୁଣା ପାପ ହେତୁ ଅନୁତାପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ And ଆଜି। take a decision to be a good child of God, to be caring for your parents and grandparents. ଆଜି ହିଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ଏକ ଉତ୍ତମ ପିଲା ହେବା ପାଇଁ, ପୁଣି ପିତାମାତାଙ୍କର ଏବଂ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବା ନିମନ୍ତେ ଯେପରି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେଇପାରିବେ। Let me pray for you. ଆସୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି। Loving Father, I thank you and praise you for this wonderful time. Thank you for speaking to all the people, whether young or old or child. Lord, you are such a loving God. You want us to be good children. We are your children and we need to be good children of our parents also. Whoever are having parents, old or young, Lord, help us to be determined to take care of our parents and also accept Lord Jesus Christ as our Savior, and also, Lord, take good steps to be good children in the days to come. Bless us all and let all these teachings be fruitful in our life. Thank you for listening. Thank you for blessing us. Give us all your love and grace. We ask this in the name of Lord Jesus Christ. Amen. May the love of God the Father, grace of Lord Jesus Christ, communion of the Holy Spirit, blessings of triune God, rest and abide with all of us to become good children till the coming of the Lord in glory. Amen. God bless you. See you next week. ପରମେଶ୍ୱର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ଦେଖା ହବ।